अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह नमाज वित्र की दुआ यानी दुआए कुनूत को लफ़ज़ ब लफ़ज़ इंशाअल्लाह पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका اللهم إنا نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى اللهم إياك نعبد ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق عذابك إن عذابك
بالكفار ملحق.